皆さんどうぞ拍手でお迎えください。アレクセイ・ゲルマンジュニア監督、そして、美術衣装担当のエレーナ・オコプナヤさんです。Okay. We have the director, Mr. Alexey German Jr. and Ms. Elena Okopnaya. で最初に一言ずつお二人からご挨拶をいただきます。Okay, first we would like to have a few words from both of them. Здравствуйте, меня зовут Алексей Герман. Я, собственно говоря, режиссер этой картины и сценарист. こんにちは、アレクセイ・ゲルマンと申します。この映画の監督と脚本家です。よろしくお願いいたします。Good evening, ladies and gentlemen. My name is Alexey German Jr. I am the director of this film, and I also wrote the screenplay. はい、それはエレーナさんどうぞ。Добрый вечер, Елена Окопная, художник-постановщик и художник по костюмам. 私はエレナ・オコプナヤと申します。美術担当と衣装担当です。My name is Elena Okopnaya, and I'm the production designer and the costume designer. はい、アレクセイ・ゲルマンジュニア監督の映画、何本か日本で公開されてますが、日本に来られたことって今までありますかOkay, we have had Mr. Alexey German Jr.'s film released here in Japan a few times, but is this your first time here in Japan? Первый, да, я первый раз в Японии. そうです。日本に初めてです。それは大変嬉しいです。実はもうかなり前になりますがお父様のアレクセイ・ゲルマン監督を東京国際で特殊上映をしてご招待したというのがもう今から26年ぐらい前の話だったんですが、今回息子さんのゲルマンジュニアさんをご招待できてすごく光栄に思います。Okay, we're very happy to have you as your first trip here in Japan, but also we would like to remind you that it's an extra honor because about 26 years ago at the Tokyo International Film Festival, we had a special screening of his father's films, Mr. Alexey German films. So we're very doubly happy to have you back. それからですね、今日出演者の方々も今会場にいらっしゃいますので、今ちょっとご紹介したいと思います。Okay, we also have actresses from this movie. もしいらっしゃったらちょっと in the audience now. アナスタシア・タルィジナさんいらっしゃいますでしょうか。Пожалуйста, мы представляем наших актрис. Будьте добры, поднимитесь. Анастасия Talyzina. そしてエレーナ・リャドワさん、アグラヤ・タラソワさん。はい、どうもありがとうございました。はい、それではですね、早速Q&A に進みたいと思います。最初に一問だけ私の方から監督にお聞きしたいと思いますが、この戦争映画でですね、女性のパイロットからの視点という映画というのはあまり記憶にないというか見たことがない、映画だったので、その点すごく興味深く見たんですが、このような視点から戦争を描こうと思われたというそのきっかけを教えていただければと思います。So we would like to start the Q&A, but I would like to ask the first question. The question is, this film is a war film, and I don't really remember any other film that was portrayed from the perspective of a female pilot before. And I would like to ask you first why you got this idea and why you decided to make this film. Вы знаете, в Советском Союзе в войну воевало 800 тысяч, минимум 800 тысяч женщин. На самом деле больше, потому что очень многие воевали в партизанских отрядах, я думаю, что больше миллиона. Очень многие из них погибли, и нам казалось важным сказать вообще о роли женщины и в войне. Нам казалось важным, чтобы как-то это прозвучало и не было забыто, наверное. 実際第二次世界大戦における、ドイツとソ連の戦争には女性は多く参加していました。統計としては80万人以上なんですけれども、実際ゲリラも女性いましたので
100万人ぐらいは参加したかと思いますけれども、なので、それはやっぱり映画でそのメモリー、その記憶にしたかったと思いますので、とても大事なこと、大事なメモリーだと思います。Okay. In real history, there were a lot of female soldiers fighting during the World War II against the Germans. And there were about 800,000 that were recorded, but actually it said that there's about 1 million. So therefore, I wanted to record them as part of the history in this film. この映画でこう描かれているさまざまなエピソードっていうのは、これはなんか実際に戦争に参加した人たちに、取材したものなんですか、それとも、ある程度フィクションとして作られたものなんでしょうか。The various episodes that is depicted in this film, are they true? Are they based on some interviews that maybe you did with the actual soldiers from back then, or is this all fiction? Наши герои вымышлены, то есть не существовало этого полка, не существовало этих конкретных героинь. Но действительно были женщины-летчики, которые очень мужественно воевали, были и истребители, и бомбардировщики. И, допустим, Лидия Литвяк сбила 12 самолетов, прежде чем она погибла. Соответственно, это выдуманная история, но в реальности женщины-пилоты были, они воевали в Советском Союзе. 実際映画に描かれている主人公はキャラクターはフィクションなんですけれども、でもこれ歴史における実際やっぱり女性のパイロットはたくさんいました。で一生懸命勇気のある女性でたくさん戦っていました。例えばリディア・リトゥアクというすごい有名な戦争の時のパイロットで、多くの日本の飛行機を落とした亡くなる前にこのドイツの飛行機を落とした英雄もいました。だからそれは実際そういう女性パイロットがいました。Okay. The protagonist in this movie, the main character, is a fiction, but I must say there were many, many female pilots, very brave women back then fighting against the Germans and also Japanese. There is one particularly famous female pilot who fought and shot many of the Japanese. これ日本じゃないですね。日本は間違いでドイツ軍を。ドイツ。そうですね。Okay. German airplanes, and she died before she shot these German planes down. もう一度お名前をいただけますか？リディア・リトゥアクさんというパイロットがいます。Okay, so that's the name of the pilot, the famous female pilot. はい、それでは時間も限られてますので、場内の質問を早速受けたいと思います。В чем главный посыл этого фильма для вас, как режиссера? この映画のメインメッセージが何でしょうか？ Okay. The question is, what is the main message of this film? Я никогда не мыслю единичными посылами. Я скорее мыслю эмоциями, скорее ставлю себя, пытаюсь поместить себя во время. Поэтому это и о взрослении, и о женской гордости, и о мужестве, и о тяжести войны, о многом. Мне кажется, то кино, которое я люблю, к которому я стремлюсь, говорит сразу о многих вещах, а не об одном. 私は一つのメッセージ性ということをあまり考えていないです。いつもたくさんのことを考えていて、あと感情についてエモーションについて考えたり、この時代に自分を置こうとしています。この時代を想像としています。なので、この映画はいろんなことについてで、若い人たちはどんどん大人になって、それは勇気について、それは戦争の大変さについて、女性の誇りと勇気について、でもそれいろんなことについての映画です。
I usually do not make a movie based on one specific message. I have many things that I have in mind and I would like to portray. So my movies are about many things and also about various emotions that one has. So I cannot just pick one. In this movie, I wanted to portray the courage and also about the hardships and also the cruelty of war and the female pride and courage. はい、それでは次の質問に移りますが、どなたかいらっしゃいますか。この映画を通してで本当に女性たちも男並みに戦えるというのをすごく感じました。で映画の最後の終わりの時にその戦争の中で戦っていた女性たちが、多くの女性がその勝利を見ずに命を失ってしまったというのを書かれてるんですけれども、ちょっと直接には映画には関連しないんですけれども、その戦争を経てちゃんと生き残った女性のパイロットたちはその後にちゃんと国に表彰されているのか、あるいはその後の人生どうなっているのか、その映画の中で女性たちは勇敢に戦ったとしても新聞記事はそれを書きたがらないという表現もありましたので、そこは気になりました。お答えいただければと思います。お願いいたします。I was able to learn that women are capable of fighting as courageous as men in this film. And my question is, at the end of the movie, it says that many of these female soldiers were unable to see the victory because they lost their lives before the war ended. But I was wondering, how about the survivors? Were they rightly recognized after the war? There was one passage where in the movie where it mentioned that the newspapers do not really write about how courageous these female soldiers are. So I was wondering if they were fully recognized and their accomplishments were fully recognized and what kind of life they led after the war. Я еще одну вещь скажу, которую забыл. Этот фильм в значительной степени делали женщины. Елена, которая на своих хрупких плечах построила огромный мир. Оператор, две из трех операторов фильма женщины. Монтировали фильм женщины, директор фильма женщины. Это первое. Я отвечу на ваш вопрос. Существовали в определенное время, скажем так, недооцененные женщины. С годами об этом в Советском Союзе начали говорить все больше. Но были моменты, когда говорили недостаточно много, как они того заслуживают. まず言いたいのは、この映画を主に作ったのは女性たちです。美術担当と衣装担当、この衣装とかこの世界を再現してくれましたイエレナ・オコプナヤさん。カメラマンの3人のカメラマンのうち2人は女性たちです。編集担当も女性たちでした。制作部担当も女性でした。だからこれも女性ムービーで本当に言えることです。でまたあなたの質問に答えようとすると、ある時期、戦争後やっぱりそういう戦っていた女性たちはちゃんと評価されなかったとか、あまりそういうこと伝わっていなかった時期もあったんですけれども、でもどんどん、ソ連時代の時からもそういった話とかそういう女性についてのストーリーが多くなって、で、ちゃんと覚えられるようになりました。So first of all, I would like to mention that this movie was made a lot by a lot of this movie was made by women. As I mentioned before, the lady sitting next to me, Elena Okopnaya, did the production design and the costume design. So she recreated the world of those at that era. And also there were 3 cameramen, and 2 out of 3 cameramen were women.
And the editor who edited this film was a woman too, and the producer was a woman too. So there were a lot of women on the staff and made this movie. Now about the actual soldiers, as you mentioned, and as mentioned in this film, they were not really fully recognized at the beginning. But as the years went by, they started to get recognized. Спасибо большое. У меня вопрос к Елене Окопной. Скажите, пожалуйста, вот ведь чем дальше мы отходим от того времени, тем сложнее, наверное, восстанавливать вот эту эпоху. Что для вас было этой работой? И как много свободы в вашем творчестве вам дал режиссер, который все-таки мужчина? 実際、プロダクションデザイナー美術担当と衣装担当エレナさんに質問したいと思います。で、戦争第二次世界大戦時代その昔のことに今から離れてその時代に行くとやっぱり難しいと思いますので何が一番再現するのは一番難しかったのとあとその監督さんはどれぐらい自由を作業の時にどれぐらい自由を与えたんですか？ Now, this is a question for Ms. Okopnaya. The question is that, she was not living during the time of the World War II, so it must have been quite difficult for her to recreate that era. And so what were some of the difficulties in doing her job? And also, how much of freedom did the director give her as the production designer and costume designer? Ну, вы, конечно же, вы совершенно справедливо заметили, что все сложнее и сложнее находить очаги той жизни из прошлого. И для меня было важно прежде всего, что, мне кажется, очень редко бывает в фильмах о войне, показать лицо каждого человека, чтобы прозвучал голос каждого. И от того очень много я уделяла времени и деталям, и каким-то состоянческим вещам очень много читала дневники. В общем, разные были моменты познания той эпохи. Мне было важно передать ткань времени, дыхание времени. И как это не смешно, мы даже изготавливали нитки, которые производились тогда, находили истоки технологии. Целый завод был подключен к этому. И дальше из этих ниток мы плели ткани. Буквально мы имели перед глазами ткань времени. И мне кажется, что вот это уважение, вот эта вот попытка с уважением передать ту эпоху, она вот как-то здесь так или иначе стоялась, в том числе и через какие-то там вещественные моменты. А что касается свободы, ну, была. Помимо того, что Алексей Алексеевич режиссер, он еще и мой муж, поэтому с самого начала, как только появляются какие-то даже наметки сценария, мы довольно плотно существуем совместно, поэтому дальше, когда мы приступаем к производству, уже каждый существует в своем плавании. Вот. Здесь, да, мы еще делали самолеты. Мы находили эскизы и довольно подробно до мелочей восстанавливали самолет. Не восстанавливали, изготавливали. Спасибо. 実際おっしゃる通りとても難しかったんですけど第二次世界昔の時代を作るのは、その時作ってた時に美術とか衣装を作るより一人一人のキャラクターの顔を見せたかったり、実際そのキャラクターの声を聞きせたかったりその性格を見せたかったりなので本当に細かいことを大事にしていました。でもちろんその時代を研究していて、戦争に参加していた女性とか人たちの日記も読んでいてでもちろん衣装とか研究していて実際本当にその時の時代とか衣装を再現したかったから糸から衣装を作っていました。糸をそういう工場を見つけてその時代の
ような糸を作っていて、それで布を織って、その布から衣装を再現していたんです。要するにその映画で、その時代の布を織るような形にしたかったんです。で、そしてそういうふうにその時代とかその人たちに尊敬を本当に見せたかったです。で、自由に与えられた自由については、実際自由があったんです。アレクセイ監督は私の夫でもいますので、だからその脚本の時から私たちは一緒になって一丸になって相談したり、いろいろことについて話したり、そう一緒に決めたりしていますので、なのでその撮影が実際始まったらもう自分が担当している分野はきちんと担当しています。あと実際は衣装とかその顧問以外は飛行機も作っていました。その映画に使っている飛行機を再現していました。It was very difficult indeed, but I really wanted to recreate that era. But what I really focused on doing was showing their characters, the character's face, the character's voice, the character's each personalities, and I really wanted to focus on those aspects and the details. So therefore, I really wanted to recreate the costumes and show what kind of people actually wore them. So therefore, I even started out by creating the thread and found a factory that would actually weave the cloth that was used back then and started making these costumes. So that was how far I went in creating the costumes. And the reason is because I wanted to show respect to those female soldiers back then. And as far as the freedom that I was given is concerned, the director is my husband as well. So we had discussed about this film from the very beginning. And once we started shooting the film, he did his job, I did mine. And not only I did the production design and also the costume, but also I designed and I worked on the airplanes that were used in this film too. 大変素晴らしい映画をありがとうございました。今回の作品は戦争映画であるにもかかわらず大変静かな作品だと思いました。これは監督の意図したものでしょうか。お答えいただければ幸いです。Thank you very much for a wonderful film. Even though this was a war film, I found this film very calm and quiet. And was that intentional? Я не очень понял, что имеется в виду, почему тихий. Ну, наверное, имеется в виду, что не было всего вот этого пафосного блокбастерного звучания. Я не очень умею делать блокбастеры, и мы не очень умеем делать блокбастеры, поэтому да, мы так не чувствуем, поэтому мы блокбастеры не делали, мы пытались все-таки на какой-то правде актерской игры с прекрасными актрисами замечательными, придумывали какие-то технологии, чтобы не замещать эмоцию и действия спецэффектами. Мне кажется, что там достаточно эмоций, действия и мысли, чтобы могло быть негромко, и тем не менее людям было интересно, и они что-то ощущали. 実際、静かな意味はあんまりよく分からないんですけれども、私の理解では、普段戦争映画だとこういっぱい爆弾があったりアクションがあってすごい音になる映画だろうかと思いますけれども、でも私はそういう大きなアクション映画を作るのはあまり苦手なんですので、実際この自分の映画でいつでも見せたいのはキャラクターを人を見せたい、その人の感情を見せたい、その人の行動を見せたい。実際素晴らしい、女優さん俳優さんたちはいましたので、だからその人たちの演技やキャラクターを音とかそういう大きなエフェクトで潰したくなかったんです。実際その時の大変さ、その時の感情を見せたかったんです。リアルに見せたかったんです。
I don't quite understand what you mean by calm or quiet, but if you're talking about explosions and loudness and things like that, I'm not really good at using those in my film and making like a big scale action film. So I rather focus on the characters' emotions and behavior, and I was blessed with many wonderful actors in this film, so I really wanted to show their acting and their emotions rather than covering them up with sounds and effects. エレナさんから一あ、どうぞ、言。 please. Я хотела сказать спасибо за последний вопрос. Мне кажется, это очень точное замечание. И, на мой взгляд, слишком много фильмов, которые кричат. И не хватает как раз те, которые говорят со зрителем шепотом про внутреннее больше, а не про вот это все внешнее. Спасибо. 最後の質問はとても素晴らしくてこの映画をすごく理解したような感じがします。本当に最近はうるさいっていう、本当にエフェクトとか音が大きな映画が多くて、特に戦争についてこういう大きなことが起こるってなんですけども、でも実際それは人の心の傷んでるところ感情なんですが、だからそれは叫ぶよりささやくなんですよ。で、そういう映画は本当に少ないんです。Okay. I would like to comment that the last question was really showed how much the gentleman understand this film, and I really appreciate it. As he said, there's unfortunately a lot of loud and noisy movies lately, and especially war films. And I really feel that the movie should really depict on the emotions of the characters. So it should be a whisper rather than a screaming. そしてフォトセッションにはですね、出演された方々、アナスタシア・タルィジナさん、エレーナ・リャドワさん、そしてアグラヤ・タラソワさんにも登壇いただきたいと思います。